definitely people of Goa will be with us. आमच्या वांगडा आसतले आनी स्पेशली बार्देसचे लोक आमच्या वांगडा आसतले ही म्हाका गॅरंटी आहा. कित्याक आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट करूंक सोदता. आमचो एजेंडा जो आहा हो डेव्हलपमेंट आहा आनी स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट जे आतां बरें मोठ्या प्रमाणान वाडला, भरपूर मोठ्या प्रमाणान वाडला. हे कशें टॅकल करप, हे कशें एड्रेस करप, हितून सोल्युशन कशें हाडप, भुरग्यांक सेल्फ एम्प्लॉयड कशें करप, हेचेर आमी भार दितले आनी होच आमचो फुडले 5 वर्सांचो एजेंडा आसतलो. अनएम्प्लॉयमेंटाचेर एड्रेस करप. सगळ्यांक सरकारी नोकरी दिवंक जावच्यो ना. सरकारी नोकरी सीएमान सांगलेले 10,000 आहा, तितूनसून एडवर्टिजमेंट म्हाका दिसता 5,000 सुमार जाल्या. तितूनसून जॉब जे भायर सोदतले हाडून 2,500 ते 3,000 सोदतले. कित्याक पुलीस जे आहा ते म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणान आहा, तेंची फिजिकल टेस्ट जाता म्हणसर कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. म्हाका अशें दिसता. आय एम नॉट expert, but as a layman I am talking that it is not possible that we will give the orders of the police in their hands. कॉन्स्टेबलाचे उलयता ते मोठ्या प्रमाणान 900 सुमार आहा, PSI आहा, हे घोडे फुडल्या सरकाराक पडटले. कित्याक बाय द टायम कोड लागतलो डिसेंबरान, जी प्रोसेस आहा हेचो इलेक्शनाचो तो स्टार्ट जातलो. तितून हे सगळे जॉब्स जे दिवपाचे आहा ते बंद उरतले. हांव अनएम्प्लॉयड युथाक पण मागता की तुमी कितें काम मेवता पळय तें धरपाचें. सद्याक प्रायवेटली खूंय कितें मेवता, कितें बिजनस स्टार्ट जाता कोणाचें, थिंगा वचून कामाक लागपाचें टील यू गेट इन टू युअर प्लेस. म्हणजे तूं जर तर फाल्यां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करूंक सोदता, कितें तरी ओन बिजनस करूंक सोदता. पॅन्डेमिकानसून भायर सरतना ट्युरिजम बिजनस स्टार्ट जालें आनी मायनींग एक्टिविटी स्टार्ट जाली. डेफिनेटली द इकॉनॉमिक एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ गोवा विल स्टार्ट रोलिंग. आतां इकॉनॉमिक एक्टिविटी खंय तरी मातशी स्लो आहा, निकती स्टार्ट जाता. अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगस्ट चॅलेंज फॉर दीस गव्हर्मेंट एंड द नेक्स्ट गव्हर्मेंट टू कम. फॉर दीस गव्हर्मेंट एंड द नेक्स्ट गव्हर्मेंट अनएम्प्लॉयमेंट खूब भुरगे चेडे तशी चेडवां आमची अनएम्प्लॉयड आनी हो आमी एड्रेस करपाकूच जाय. वी कॅनॉट शाय अवे फ्रॉम दीस. इट्स नॉट ओन्ली द क्वेश्चन ऑफ गिविंग 10,000 जॉब्स. 10,000 जॉब तूं आतांच दिवंक शकना. एका उणेशे 2 वर्सांची टायम लागतलो. फुडले जॉब जे एडवर्टायज जातले, प्रोसेस कंप्लीट जाता, तांकां जॉब मेवता 2 वर्सां लागतली. आतां आमी सद्याक 2-3 हजार दिवंक शकतले बिफोर इलेक्शन. तेजे वयर दिवंक जावचें ना. कित्याक म्हाका दिसता की नर्सीस बीन आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीन ते सगळे क्लियर जातले. See, I'll tell you, Kejriwal in Delhi has delivered because Delhi is the hub of business activities in India आणि त्याची GST जी बरोब आसता ही दिल्ली आसता. बिजनस जे कोण ट्रेडिंग बिजनस जे कोण गोंयांत करता तेजी GST दिल्ली भरता. फायदो दिल्ली सरकाराक जाता. तेजे कडेन जी आमदनी येता भितर, जे रेवेन्यू येता, that revenue he can easily distribute to every individual and household. This is what he has done. In Goa, our revenue which comes, mining has stopped. Mining has to start. Whether it is as per the Supreme Court guidelines and orders, mining जो तर आमचे स्टार्ट जाता in way of extraction, auction, extraction and selling the ore after extraction or whatever, whichever way they modalities they are going to take, and tourism activity it starts, then we will have money. Otherwise how we are going to pay the toll? आमी रीण काडपाचें बँकीचें आनी डोल फारीक करपाचो. I don't think this is the right way. State has to have money to give dole. Today we are giving the Anand Social Security Scheme. Today we are giving Grah Aadhar. Today we are giving Ladli Lakshmi. All these schemes are continuously going on. Even for handicapped person, BSS scheme चालू आहा, जाणट्यांक चालू आहा, सगळे चालू आहा स्किमी. कोणाची बंद करूंक ना. मातशी डिले जाल्या पेमेंट, बंद करूंक ना. पूण तेचे भायर जर तर अनएम्प्लॉयमेंट डोल जर तर आमी दिवंक सोदता जाल्यार आमी कितले रीण काडप आनी ते फारीक करप हेजेर प्रश्न आहा. वेदर एनीबडी वील एग्री टू दीस टू टेक लोन एंड गिव अनएम्प्लॉयमेंट डोल. I think it is practically wrong.
So what Kejriwal said is not practically possible. Not possible. As on today, businesses बंद आहा न्हू सगल्यो. ट्युरिजम अजुनूय रिवायव जावंक ना. GST कलेक्शन उणें आहा. सो बिजनस स्टार्ट जालें मायनींग आनी ट्युरिजम जाल्यार हे सगल्यो वस्तू करूंक जाता. Message that he has given to others. He is a tall leader of the Bharatiya Janata Party and very experienced leader. So he is already started studying the ground reality, and which he has expressed to me. And definitely, what needs to be done, he will convey the message at the center. I cannot be. I'm only an MLA over here, and what he has studied and what he will convey, I am not a party to that. But definitely we will do it. He had come to speak to me, to share with me what he has understood. So आम्ही तेजेर उलोवंक शकना. तेजेर पार्टी प्रेसिडेंट उलोवंक शकतलो. Yes, you spoke about unemployment. You said the government has to address the unemployment figure. Yesterday, Arvind Kejriwal came and made big announcement on unemployment. Do you think he will make an impact? See, अनएम्प्लॉयमेंट आता आनीक वाडला कित्याक बिकॉज ऑफ कोवीड येवन सगळे बिजनसीस बंद जाल्या आनी बिजनसीस बंद जावन भुरगे घरा आहा. हांव तुका आमचेच एक सांगता की जी हॉटेल जाल्ली, गेस्ट हावजीस जाल्ली, रिजॉर्ट जाल्ली, तितून जर तर 150 भुरगे काम करताले, एक रिजॉर्टान 100-120 भुरगे काम करताले, ते कट आउट जावन आयज तितून खाली 40 भुरगे काम करतात. सो अबाउट 40-50 करता, म्हणजे एक 50% भुरगेच कामाक आहा, 50% घरा आहा. ते 50% परत येवपाक जाय. ते खातीर आमी प्रायम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट घातला की इमिडिएटली बेगींतल्या बेगीन बबल फ्लायट्स फ्रॉम रशिया, फ्रॉम युरोप, हू हॅव टेकन 2 वॅक्सिन्स आणि RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन तेणी गोंयान येवन आपली हॉलिडे 15 days 21 days करपाक जाता. सो दीस वील हेल्प रिवायव द इकॉनॉमी. दीस इज वन एस्पेक्ट. अशें जेन्ना इंडियन एंड फॉरेन ट्युरिजम ओवरऑल स्टार्ट जातले गोंयान, तेन्ना ही इकॉनॉमीक एक्टिविटी रिवायव जातली. वेगवेगळी इकॉनॉमीक एक्टिविटी. भाजीवालो जो भाजी घालतालो उमक्या गेस्ट हावजाक आनी उमक्या रेस्टॉरंटाक, ते रेस्टॉरंट परत चालू जातले. आयज तो इतलीच भाजी घालता 3 किलो, अशी घालतालो कितलो 30 किलो. 30 किलोची 3 किलोचेर पावल्या. एक्झाम्पल सांगता. सो दीस इज द प्रॉब्लम वॉट वी आर फेसिंग टुडे. सो आमी आख्खे बार्देजान आनी बार्देजा भायरूय आमी वचून कॅम्पेन करतले आमचे पार्टीक आनी मॅक्सिमम सीट्स हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी आमचो एजेंडा एकूच आसतलो की डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी डेव्हलपमेंट ऑफ द फॅमिली. तेंचे फॅमिलीचे डेव्हलपमेंट कशें जावप. आतांच सांगलां, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगस्ट चॅलेंज वॉट वी आर डुईंग. आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे भशेचे डेव्हलपमेंट. उदक जे इतली वर्सां आमकां प्रॉब्लम आसले, तेजे पर्वरी ट्रिटमेंट प्लांट आतां निकतो 5 MLD स्टार्ट जाला. तेजे आनीक 5 अशें जो तर जायत कंप्लीट. आमचो कालांगूटचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आतां स्टार्ट जावपाचो आसा, तो 1.5 वर्सां भितर कंप्लीट जाय जाल्यार उदकाचो प्रश्न हो बार्देजान सुट्टलो. ही एक मोठी चॅलेंज आहा आमच्या मागीर. साऊथ गोवा GWMCचो प्लांट आमी बाय नोव्हेंबर कंप्लीट करता. वी वील स्टार्ट द प्लांट. सो वेस्टाचे हितून साऊथ गोवाचे खूब फाटीं उरला. तेचो वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट, बेलिंग आनी ट्रिटमेंट ऑफ वेट वेस्ट जातले. हे आमचे वाटेनसून जितकी कामां आहा जी आमी प्रॉमीस केल्या ती आमी डिलिव्हर करतले. येऊन गेले तुमचे कितें प्रॉमिस केला तुमच्या खास विशेष. प्रॉमिस काय ना. आवर टॉक वॉज प्युअरली पॉलिटिकल अबाउट द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा अँड स्पेशली अबाउट बार्देस. सो आमी ताका सांगलेलें आहा अशें कितें आहा तें सिट्युएशन. आनी तेणें पयलीं येवच्या पयलीं जाणा जावनूय घेतलेलें आहा. तो गोंयांक नेवो न्हू, तो आदी इन्चार्ज आसलो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांवें तेच्या अंडर काम केलां. जेन्ना आमी दिलीप करोलेकराक जिखोवन हाडलेलो 2007 हांवूय एक मनीस आसलो ताका जिखोवपाक. आय वॉज वन ऑफ द पर्सन. म्हाजे वांगडा आनीक 20-25 जाण आसले. सो तो आमकां सगल्यांक वखता.
पर्सनली ऑफर करता. whatever needs to be done we will do. सर गोंयांत जी आतां काँग्रेस आनी गोवा फॉवर्ड जी युती जातली म्हणटा ती आतां जायना म्हणजे गोवा फॉवर्ड फाटीं सरले. हेजो फायदो तुमकां BJPक मेळटलो अशें दिसता? तसो फायदो आनी लुकसाण तशें कांय ना तें. गोंयचो लोक जाणा कोणाक मत घालूंक जाय तें. कितलेय पॉलिटिकल पार्टी येयले म्हणून तशें कांय फरक पडना. आतां TMC येता म्हणून व्हडलो बोबाव जाला. गजाल सजमान घेवंक जाय. पयलीं मनोहर पर्रीकार जेन्ना सीख जालो ही सगळीं कामां जी आमी प्रपोज केल्ली ती पेंडींग उरली. थोडीं कामां आपल्या आपल्या वाड्या परती आपल्या आपल्या विलेजी परती सगळ्यांनी करून घेतली. पूण जे मेन रोड जाता ते सगळे निग्लेक्टेड आसले. तेजे उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत जालो. तेजे उपरांत कोवीड येयलें. 2 वर्सां आमी कोविडान आहा. आतां कोविडानसून भायर सरतना ही सगळीं कामां जावपाक जाय. मेन रोड स्पेशली हांव ऑलवेज निग्लेक्टेड. तेजी लेटरां कोण घालिना. तेजी लेटरां सगळीं आमी घातलेलीं आहा. कलांगूट टू म्हापसा, कलांगूट टू पर्वरी, इवन जयेश साळगांवकारान घातला. पूण तेका हेल्प करपाक आमी घातला. चीफ मिनिस्टरान एप्रूवूय केलो तो रोड. म्हापसा रोड पासून मेन रोड एप्रूव केल्लो आहा. contest. So yesterday I was talking to Sarpanch of Anjuna. How you said he is also going to contest because See, we cannot stop anybody from contesting, and we wouldn't. We will request when we finally decide on the ticket, party ticket. We will request them. There is nothing as such that we will not request. We will go to the house. We will request in the larger interest. लोकां खातीर तुमी फाटीं सरचे.